Okey, selamat datang ke Speaking Borneo. Anda bersama saya Joanna Suhenli Rampas dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita dapat bersama dengan seorang tokoh politik yang disegani dan juga seorang tokoh budaya yang paling dihormati. Hu Guan Siu, Tan Sri Datuk Seri Joseph Pairin Kitingan. Terima kasih Tan Sri kerana sudi untuk bersama kami di Speaking Borneo pada hari ini. Dan sama-sama. Kesenangan dengan udah haid tu nonuan ya hai tisod kesiwatan dan menakatin dapo ko nagihitin magi rumah-rumah takod Tan Sri kamiandat lang ada nadi Tan Sri tikati dan nga ponsi ko tu nakarikat ka bayna Yo ko nga si kau nagi ginawa tu itita ko bayna ya mandadat nuno dapat pergi bar-bar santa kau. Miya niki. Ya. Amagu mo pagi bara-bara santa kati bened swainat het pengkura-kura hitit hot karalan-ralan no ataupun it way forward it KDM at R Kadazan Dusun Murtrungus nagitit KDCA and nagit tanta nagit namatit I said politik kaman pagi babarasay kini and also your wisdom towards the young generation of Sabah. Itihot man takat antay bayan pagirurumaan takat ibay na Tan Sri. Okay. Gumo kapia tajuk dina anaro kapia aw kanta ka pusdat mentok tadaw bayna. Wala macam mana pun saya gembira lah kerana dijemput kemari. Nampaknya memang pasukan kamu ini memang ada hasrat dan tujuan yang kamu mau sampaikan kepada pendengar-pendengar. Ya, betul. Dan dengan kehadiran Hu Guan Siu dalam episod kali ini, saya percaya terutamanya kepada anak-anak muda. Ya, dia akan memberikan bagaimanakah mungkin perjalanan bukan sahaja sebagai tokoh budaya tetapi juga perjalanan politik Tan Sri. Bercerita the histories of the politics and whatnot. Dia akan membakar semangat anak-anak muda kita ini terutamanya ya untuk memastikan bahawa kita how we can protect Sabah and make sure Sabah move forward towards a Sabah that our forefathers had envisioned for before. Right. So that is what I hope lah from this conversation today, Tan Sri. But before that, kita melihat dulu dari sudut budaya. Kiranya Tan Sri sudah kurang berkecimpung di dalam bidang politik. Akan kemana pinsin lah kini nga. Mungkin sudah bersarah daripada politik ya. Tetapi lebih berfokuskan kepada KDCA, right? So Hu Guan Siu, satu institusi yang merupakan satu peranan yang sangat dihormati dalam masyarakat KDMR. Okay? Dan bagaimanakah institusi Hu Guan Siu ini penting untuk mengekalkan identiti budaya kita dan perpaduan antara Kadazan Dusun Murtrungus, the community, dan adakah institusi ini masih relevan untuk menghadapi cabaran yang moden ini? Mungkin pada masa dulu lain dia punya cabaran dan sekarang ialah dengan teknologi ada podcast banyak sana sini, social media, TikTok apa semua. Tetapi bagaimanakah institusi Hu Guan Siu ini masih relevan untuk masyarakat sekarang? Perkara yang ada berkaitan dengan masa hadapan berkait rapat dengan adanya generasi baru. Oleh sebab generasi baru adalah kumpulan yang kita harapkan supaya masa depan mereka dan masa depan negeri kita ini akan menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih selesa untuk semua yang tinggal di negeri kita ini. Dan oleh sebab itu dari awal apabila kita telah dapat peluang untuk bersama-sama dalam komuniti kita ini untuk mencari jalan bagaimana kita boleh
mengambil langkah-langkah ataupun meneruskan perjalanan menuju kepada kejayaan. Itu kejayaan yang menyeluruhlah daripada sudut kehidupan kita, keselesaan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, terutama sekali yang ada berkaitan dengan latar belakang kita, komuniti kita sendiri ataupun komuniti siapa-siapa pun. Oleh sebab dalam kehidupan kita ini, kalau tidak ada bimbingan, kalau tidak ada pengetahuan, kalau tidak ada pengajaran, petunjuk ajar, tentu sekali kita mungkin boleh senang tersesat dalam apa itu kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Lebih-lebih lagi dalam keadaan di mana era globalisasi yang membawa pengetahuan teknologi yang begitu pantas, cepat, begitu moden sekali, senang saja kita tersesat jalan. Apabila saya balik daripada pendidikan daripada Australia, kita bekerja bertugas di pejabat peguam negeri pada ketika itu, kita pun telah disedari bahawa kita perlu berkecimpung, mengambil bahagian, menyertai, dan pada mulanya kita bertumpu kepada kerja sebagai pendakwa raya, dan kita bertugas sebagai pendakwa raya 3 tahun, kemudian bertukar alih menyertai di dalam bidang swasta. Jadilah kita ini sebagai bukan lagi pendakwa raya tetapi defense lawyer. Bukan mendakwa sudahlah. Bukan mendakwa. Jadi mendakwa. Jadi membantu masyarakat, dan dengan penyertaan itu kita beri bantuan-bantuan di mana yang perlu dan memberi ilmu pengetahuan ataupun sharing dengan kawan-kawan, sama ada di kampung sendiri maupun di bandar, tentang perkara-perkara yang selalu mereka bincang. Dan pada ketika itu keadaan betul-betul menekankan kehidupan kita, kerana pada ketika itu pihak kerajaan adalah kerajaan yang boleh dikatakan diktator lah, yang tidak suka pun kalau budak-budak muda-muda ini panjang rambut mereka itu. Asal rambut panjang digunting. Dan dari situ kita menyaksikan aktiviti keadaan yang menyusahkan masyarakat dan orang-orang muda lah. Apakah dia itu sebab dia orang mau gunting rambut, dia orang kasih masuk orang di penjara tanpa hal-hal tertentu hanya kerana politik. Jadi itu menjadi satu pertanyaan dalam hati sendiri. Dan oleh sebab itu kita terpaksa juga mengambil tahu pemimpin-pemimpin yang ada pada ketika itu memang Letun Fuad Stevens, Dato' Peter Majuntin, Dato' Haris Saleh, dan di sebelah itu pula Tun Mustafa dan pemimpin-pemimpin beliau. Dan
pihak kerajaan persekutuan terlibat melihat bahawa kemungkinan Tun Mustafa mau kasih keluar Sabah daripada Malaysia. Oh, Ya, okey. jadi sebagai seorang muda waktu itu, kita pun terpaksa melihat keadaan yang tidak begitu menyenangkan kerana kita punya padri-padri pun ada yang dipulangkan, ada yang ditahan, kita punya sister matron pun dipulangkan. Jadi tidak begitu menyenangkan itu keadaan politik. Dan oleh sebab itu kita terpanggil ikut menyertai dalam politik di dalam Parti Berjaya. Dan di samping kita menyertai dalam kerajaan Berjaya, kita juga dilibatkan pula dalam aktiviti sosial, di mana kita menjadi ahli dalam Persatuan Kadazan Dusun Cultural Association. Ya, dengan penglibatan itu ada juga kumpulan-kumpulan tertentu yang tidak suka kita berkecimpung di dalam persatuan kebudayaan kita itu. Okay. Jadi sehingga ada amaran bahawa persatuan kita ini mau dihapuskan dan diganti dengan Sabah Cultural Association. Okay. Ya. Tetapi memang kita tidak bersetuju dan kita teruskan penglibatan kita di dalam Persatuan itulah. persatuan kita sehinggalah sekarang. Dan ini telah dijadikan satu target, ya, kerana bila kita berkembang dengan aktiviti persatuan kebudayaan kita ini, kita mewujudkan banyak cawangan-cawangan di seluruh negeri Sabah. Okay. Itu ditafsirkan sebagai satu Gerila gitu. Satu challenge Ya. Okay. ya, dalam hal untuk mau mengambil hati rakyat. Okay. Ya. So ada yang tidak suka sama kita lah. Dan jadi kita terpaksa pertahankan kedudukan kerana memang kita mengatakan bahawa persatuan kita ini bukan persatuan politik, tetapi persatuan sosial, persatuan kebudayaan, dan mempertahankan ilmu pengetahuan kita mengenai dengan latar belakang kita, mengenai dengan kepandaian kita dari nenek moyang kita, dan untuk digunakan sebagai satu khazanah ilmu pengetahuan untuk memajukan penglibatan kita sebagai masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang serupa, untuk mengembangkan perhubungan di antara satu sama lain, dan seterusnya untuk membantu dalam kegiatan ekonomi. Dan ekonomi ini memang berkaitan dengan industri pelancongan lah. Apabila kita adakan perayaan pesta kehormatan tiap tahun, ini juga dibantu oleh pihak kerajaan kerana kerajaan sekarang sudah menerimanya sebagai satu aktiviti yang melibatkan seluruh masyarakat di negeri Sabah, dan juga kebaikan untuk
pelancong-pelancong yang datang ke negeri Sabah ini. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di dalam dan melalui persatuan kebudayaan kita ini adalah amat penting untuk kita gunakan sebagai jambatan daripada nenek moyang kita terus kepada masa hadapan. Yang dikatakan institusi Huguan Sio itu adalah satu institusi yang sama-sama diwujudkan oleh kita punya melohing semua ini, ya, supaya kita ada satu tumpuan perhatian yang menjadi pelita kepada kita punya masyarakat supaya kita boleh sama-sama berpegang tangan, berjalan sama-sama, bekerja sama-sama untuk menuju memperbaiki keadaan kita di Sabah ini. Dan saya rasa ini satu proses yang cukup lama. Orang bilang bukan yang dalam masa yang singkat, tetapi Tan Sri memang you put your heart and soul to this persatuan, I can see. Dan institusi Huguan Sio itu sebenarnya adalah satu yang saya boleh lihat di sini adalah satu tonggak kepada rakyat KDMR dan juga untuk menyatupadukan mereka semua secara, sebab kita ini masyarakat majmuk di Sabah, right? Jadi saya rasa tanggungjawab itu untuk memastikan bahawa orang bilang kita punya anak cucu akan datang pun akan memahami sebenarnya budaya kita terutamanya di KDMR ini. Tapi saya ingin tanya juga Tan Sri ya, sebab saya melihat institusi Huguan Sio ini seperti Tan Sri katakan tadi untuk menyatukan masyarakat terutamanya KDMR. Now, kita melihat perpaduan KDMR sekarang. Okay. Apa pendapat Tan Sri tentang perpaduan KDMR sekarang di Sabah ini? Adakah mereka lebih bersatu berbanding dahulu ataupun Magiorias dia bilang berpecah-pecah sekarang ini? Apabila Tan Sri menyertai ataupun menjadi Huguan Sio sekarang ini dan still is, and melihat bagaimanakah evolusi perpaduan KDMR kita sekarang berbanding dulu. Ini proses adalah proses yang panjang, yang bukan senang untuk selesaikan ataupun untuk dijayakan. Kita perhatikan di mana-mana pun masyarakat tersendiri yang ramai lah, yang berbilang-bilang kaum ini, masing-masing pun suka untuk mewujudkan diorang punya persatuan. Untuk apa? Untuk mengumpul diorang punya persaudaraan, untuk mau adakan perhubungan yang lebih rapat, untuk mau mengadakan persefahaman yang lebih mendalam, lebih luas supaya mereka boleh dapat bersatu padu dalam usaha untuk apa saja aktiviti kehidupan yang boleh membawa mereka kepada kejayaan, sama ada ekonomi kah, pendidikan kah, dan lain-lain. Dan begitu juga kita, apabila kita menyadari bahawa Malaysia wujud. Pada waktu itu saya masih di Australia. Okay. Dan di Australia digalakkan pengujudan persatuan Malaysia, Singapore, Students Association Union untuk mau merapatkan student semua ini supaya lebih memahami di antara satu sama lain sebagai rakyat Malaysia yang baru wujud ini.
apabila saya balik sudah dan kita mengambil bagian dalam aktiviti-aktiviti di Sabah ini, kita sedari bahawa persatuan kita ini amat penting. Yang sebenarnya bukan satu saja persatuan kebudayaan, ada yang lain-lain dalam keturunan Cina kah, Bajau kah, dan lain-lain, Kadazan, Dusun. Masing-masing usahakan apa yang difikirkan perlu untuk merapatkan perhubungan persaudaraan dengan harapan bahawa ini dapat menyatupadukan masyarakat kita sendiri seperti mana yang dibuat oleh masyarakat yang lain. Niat yang baik ini memang terganggulah oleh sebab ada aktiviti politik. Okey. Jadi ini kalau tiada politik mungkin barangkali lain fikiran kan. Tapi kerana ada aktiviti politik yang difahami bercanggah pula dengan persatuan kebudayaan, sehingga ada berfikir yang persatuan kebudayaan ini harus dihapuskan. Jadi itu pula juga mengganggu dalam proses kita untuk meneruskan perkembangan kita dalam negeri Sabah ini. Namun sehingga seolah-olah kita dalam kumpulan politik kerajaan ada pula perasaan yang bahawa kita tidak sehaluan. Ya. Pada suatu ketika kita telah mencapai satu petanda yang penyatuan dan persefahaman itu telah mencapai satu tahap yang tinggi, terutama sekali dalam tahun 1982 bulan Jun, di mana setelah perayaan pesta keamatan yang diadakan di Keningau tidak diterima baik oleh pihak komuniti kita dan pihak persatuan kita. Kita telah adakan satu perayaan pesta keamatan di Tambunan tahun 1982. Siring Sungai Pegalan. Tahun 1982 yang mana dihadiri oleh ribuan pengunjung, ribuan orang kita, dan di mana pihak kerajaan telah menghalang sesiapa civil servant untuk hadir dalam perayaan itu. Kita telah mengadakannya dengan sopan santun, begitu teratur, very meaningful, terutama sekali dalam bidang pemeliharaan kebudayaan kita itu tercapai. Dan ini adalah satu tahap yang tinggi dalam kejayaan kita membawa persefahaman kepada penduduk kita. Bahkan itu pula menjadi satu dorongan untuk kita mengetahui bahawa kita tidak bersendirian. Dalam konteks politik pula, bila sudah disedari oleh masyarakat bahawa diorang mahu penggantian keadaan dan juga kepimpinan, ya, itu telah menghasilkan satu keadaan yang menukarkan kerajaan. Konflik lah masa itu. Walaupun dalam keadaan yang sukar untuk dilalui, namun itu menunjukkan juga bahawa perpaduan di kalangan masyarakat majmuk kita yang faham tentang keadaan persekitaran politik di negeri Sabah itu
telah membawa perubahan. Jadi tukarnya pemerintahan dan pemerintahan kerajaan PBS pula wujud dan kita telah menang dalam pilihan raya 4 kali, ya. Dan yang akhir kita menang ya pada tahun 1994, di mana pula ternyata bahwa pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan kita itu, dengan kerajaan kita, telah mengusahakan perpecahan di kalangan pemimpin-pemimpin kita. Jadi oleh sebab itu pada bulan Mac 17 hari bulan saya sebagai Ketua Menteri terpaksa meletak jawatan. Dan pihak kerajaan saya sampaikan kepada pihak pembangkang yang diketuai oleh Tun Sakaran Dandai, di mana saya dengan beliau bertukar tempat. Yeah. Jadi dia terus telah angkat sumpah sebagai Ketua Menteri. Jadi itu perubahan. Perubahan yang perlu diingatkan oleh generasi muda kita sekarang ini. Karena sekarang ini perkara berkaitan dengan masa depan negeri Sabah, MA 63, pilihan raya yang akan datang, ini semua adalah perkara-perkara yang ada berkaitan dengan bagaimanakah penduduk di negeri Sabah ini, termasuklah masyarakat kita ini, memikirkan tentang keadaan dan kedudukan negeri Sabah. Adakah kita bersatu sekarang setelah dipecah-pecahkan untuk melindungi hak negeri Sabah? So Tan Sri, kalau saya boleh celah sedikit di sana. So kiranya sekarang ini Tan Sri melihat keadaan kita ini di Sabah ini bukan sahaja dalam komponen etnik KDMR, tetapi juga secara keseluruhannya lah di Sabah ini. Sebenarnya sosio budaya ataupun budaya ini ada berkait rapat dengan politik, Bani, saya tengok di sini. Dan kita telah dipecah-pecahkan oleh satu kumpulan itu yang macam seperti Tan Sri katakan tadi, ada kumpulan ini, quote unquote kumpulan, ya, untuk memecahkan belah kita. Now, apabila kita melihat ini di mana ada kait rapat, dan saya ingin bawa pula kita masuk kepada topik kita seterusnya lah, yaitu politik. Sebab saya tengok ini sekarang ini memang politik di Sabah terutamanya memang orang bilang cukup dinamik. Kemudian datulun dat esok na pahip it yang tatap ka it mi let simban na po dia bilang kini dan habis apabila kita melihat keadaan politik daripada yang seperti Tan Sri katakan tadi tahun 1994 kan, dan apabila kita melihat itu di sanalah mulanya perpecahan sebenarnya. Kalau saya melihatlah perpecahan, especially kita di Sabah, dan masa itulah dari masa itu sampai sekarang, kalau bilang cakap politik, parti politik paling banyak di Sabah, di Malaysia di Sabah lah yang paling banyak. Ada saja parti politik baru yang keluar. Ada saja. Yeah, then there is no party that will be able to form a government, a majority government. Adalah dulu yang masa until tahun 2000 and the mid towards the 2018. And in fact di kerajaan, lah kita cakap kerajaan persekutuan itu diorang pun ada masalah mereka. Tapi kita tengok kita punya rumah sendiri di Sabah. Dari tahun 1994 sehingga sekarang, apa pandangan Tan Sri tentang politik kita di Sabah ini? Satu,
Kalau bukan terlampau ramai dia punya parti politik, meriah, sangat meriah kalau di sini. Tetapi dia juga parti politik yang berlandaskan kaum. Adakah Tan Sri, do you agree with this? Dia banyak sekarang parti-parti politik yang berlandaskan kaum. Satu, because PBS started off as in fact is a multiracial party. Yes. And Berjaya also started off as a multiracial party. Yeah. And USNO, I believe in that matter. Yes. But then secara realitinya saya melihat bahwa multiracialism, in fact, the party that I was in before, Warisan pun is also a multiracial party. That's how, a party yang menumbangkan kerajaan itu sebenarnya kalau kita lihat di Sabah ini, they will form a party that is multiracial. Namun secara realitinya saya melihat kita punya parti-parti di Sabah ini banyak yang dia lebih kepada etnik dia ataupun berlandaskan etnik. What are your thoughts about this, Tan Sri? Kalau kita bincang mengenai dengan penglibatan etnik tertentu di dalam satu-satu buah parti politik, itu memang ada. Of course, a lot depends on the leadership. Okay. Leadership itself. Jadi kalau dia punya ketua itu tidak begitu disegani dan disokongi, tentu sekali keadaan di dalam parti itu akan membawa satu gambaran bahwa bukan tenang sebuah parti ini. Bagi saya sudah ada perubahan-perubahan dalam pemikiran dan ini boleh dikatakan oleh sebab satu parti mulai dengan perkauman, tetapi dia ubah namanya untuk menggambarkan dia sekarang multiracial, ya, tetapi diketuai oleh orang yang sama. Filosofi politik sekarang ini sudah mulai menerima bahawa tujuan partai politik ini, kerajaan, adalah untuk memelihara well-being of all races. Okay. Ya, walaupun sekarang kata bahawa Tun Mahathir dia sudah balik kepada pemikiran dia yang lama ini. Ya, dia yang sebenar merosakkan perpaduan masyarakat majmuk, dan dia sekarang sudah mulai mengecilkan dia punya tumpuan perhatian, because he says Malaya is for the Malays and all this. Jadi ini juga haruslah difikirkan dengan mendalam oleh generasi muda kita, kerana kita di negeri Sabah ini sudah pun menerima bahawa kita ini adalah terdiri daripada pelbagai kaum, masyarakat majmuk yang terdiri daripada berbagai kepercayaan, agama dan latar belakang. Dan realitinya apabila kita menyatakan kita cinta kepada negeri, kita cinta kepada masa depan negeri, haruslah kita yang tinggal di negeri Sabah ini, yang jadi warga negara Sabah ini, bersatu padu bekerjasama untuk mempertahankan hak-hak negeri Sabah. Ya, jadi ini harapan kita. Tidak kira apa parti politik. Tidak kira apa parti politik. Okay.
tetapi berpihak kepada parti tempatan dalam hal yang memang berkaitan dengan hak-hak tempatan, hak-hak negeri Sabah. Okay. Generasi muda kita ini harus serius dalam asesmen mereka. Bukan mengikut emosi, bukan mengikut penarikan harta benda, wang ringgit Atau TikTok. Betul. Dan mereka harus berfikir dengan tulus ikhlas mengenai dengan masa hadapan negeri Sabah. Adakah kita betul-betul cinta masa depan? Kalau betul, kita patriotik untuk menentukan supaya security of Sabah, sovereignty of Sabah, masa depan Sabah ini haruslah dipertahankan. We have to defend Okay. the future of Sabah means defending our rights. Jadi oleh sebab itu perkara yang ada berkaitan dengan MA 63 sekarang ini belum selesai, masih lagi Gantung. terumbang-ambing. Walaupun Perdana Menteri sekarang ini yang ke-10 telah menyatakan jangan lagi bincang perkara ini. Ini adalah sudah selesai, yang perlu adalah diambil tindakan Laksanalah. untuk dilaksanakan. Ya, so itu adalah satu harapan. Ya, jadi harapan yang kita itu memegang dengan begitu kuat. Sehinggalah kita pernah mengatakan kepada Perdana Menteri ke-10 ini bahwa dialah yang ubat. Ya, jadi kita mengharapkan dia mengobati segala masalah dan rintangan-rintangan yang terdapat di negeri Sabah ini. Yeah. Kerana apa? Dalam keadaan sekarang ini yang sebenar, apabila kita bicara pasal Malaysia, apa dia Malaysia? Sedangkan sekarang sudah dipertikaikan, ya, hak-hak kita MA63 pun belum selesai. Jadi kalau dalam undang-undang, kalau perkara yang tidak dan belum selesai, dia void ab initio. Ya. Dahulu saya percaya mungkin dulu susah sikit kita mau cakap pasal MA63 kan Tan Sri, sebab the moment you say that you go to ISA. Those days lah. Right. But now it's a lot more people are more aware about talking about it publicly. In fact, kita sekarang pun we can talk about it now. Tetapi apabila kita melihat dalam kerajaan Madani sekarang ini, ada peningkatan lah dari sudut pandang hak-hak kita dikembalikan kepada Sabah. Namun bagaimanapun antara the contentious one of it is the 40%, Article 112C, Article 112D is one of the most contentious one. Dan ia mengambil masa yang cukup lama untuk kita dapatkan itu. Tapi Tan Sri cakap tadi, apalagi kita mau bincang dan sebagainya, kita laksanakan saja. Tapi kalau dia laksanakan pun, I'm just wondering, why do you think it's taking so much time? Satu. Lepas itu kedua, sekiranya itu dikembalikan kepada kita, dan bukan sikit duit tu, banyak, agumuk tusin. Are we ready? Do we have the expertise, or are we ready to manage this money in Sabah? What do you think? Saya fikir daripada sudut samara kita ini mempunyai kepakaran, kepandaian untuk mengurus dengan baik kewangan kita yang akan sampai kepada kita ini,
saya berpendapat kita mempunyai ekspertis di negeri Sabah ini. Hanya mereka itu tidak diberi peluang yang sepenuhnya untuk mereka melaksanakan dan menggunakan ekspertis mereka itu dalam hal-hal tertentu. If you are questioning our expertise and capability, I do not think that should be the issue. But why is it taking so much Because time? that to me would be tantamount to an excuse. Yeah. An excuse so that we continue to be tidak dilibatkan, Okay. not given the opportunity. Misalnya, how is it that in the issue of the toilets in the KKIA, Kota Kinabalu International Airport, we are given to understand that they have to get contractor from Semenanjung to come to Sabah to repair. How ridiculous is that? That's very ridiculous. I mean, surely we have people who can do the job here. You know, macam dulu, macam kontrak penyapu pembersihan di sekolah, itu pun diorang mau keputusan daripada Kuala Lumpur. Jadi, this is all menunjukkan bahwa kita di neglected. In other words, we are looked down upon. Padahal kita ada expertise, kita boleh buat, ya, tapi tidak diberi peluang. Sekarang ini yang penting ialah supaya MA63 ini dilaksanakan dengan secepat mungkin, especially on the 40%, because 40% means a lot of money for us, for Sabah, you know, for its development, you know, including education, including health. There's no reason that there is a continuous delay. Tidak payahlah bentuk lagi jawatan kuasa sini sana. Sudah banyak jawatan kuasa. Ya. Kalau mau dilaksanakan, jelas apa yang hak kita kasih balik lah. You know? Yeah. But perhaps at this juncture, mungkin what, of course, PMX has continually saying that you know, the coffers, the country's coffers are in dire kekeringan sekarang, kan, di mana hutang negara pun sudah melebihi 1 trilion, dan dimanakan lagi hutang piutang yang lain. Namun bagaimanapun, adakah ini juga adalah satu, mungkin the reason being that sekiranya kalau dilaksanakan 40% ini, kan, tapi banyak itu pergi sama Sabah. So do you think that we should ask for like 40%, we want this much of money going to Sabah, or could it be perhaps maybe through payment in kind or any other ways? Would you agree on that perhaps? Kalau kita mau bincang-bincang lagi tentang pasal tiada duit dia bilang. Cara dia memang berpanjangan lah kita punya penungguan ini, kan? Kalau ikut itu kehendak perlembagaan itu jelas bahwa sepatutnya. So satu cara mungkin barangkali yang baik ialah bahwa kita pungut dulu 40% itu, yang lain baru kita kasih balik sama kerajaan persekutuan, okay? Supaya kita dapat dulu itu 40%. Selain daripada yang tunggakan, banyak tunggakan tu, ya, dan itu pun mau Selesaikan. selesaikan.
Dan perkara yang lain yang harus diambil kira ialah mengenai dengan Petroleum Development Act Okay. 1974 itu. Itu diwujudkan dan diluluskan sewaktu ada emergency. Jadi kalau mengikut prinsip undang-undang, international law and all this, bila tiada lagi emergency, Finish. terhapuslah itu undang-undang itu, Petroleum Development Act. Jadi itu berarti secara otomatik segala-gala hak yang ada berkaitan dengan minyak, oil dan gas ini balik ke Sabah. pada negeri Sabah. Tidak perlu lagi mau bicara-bicara pasal itu. Memang keputusan interpretasi undang-undang. So that is one perkara yang kata Abdullah kalau mau putuskan, diselesaikan. Hal-hal yang lain yang ada kaitan dengan masa depan kita yang perlu kita selesaikan, perlu kita generasi yang muda ini benar-benar membuat satu ketetapan, keputusan. Bukan saja mengenai dengan 40% oil and gas PDA ini, tetapi kedudukan kita dalam Malaysia, so-called Malaysia ini. Apa itu Malaysia? Definisi dia, dulu permulaan dia, Malaysia merangkumi bukan saja Malaya, negeri Sabah, Sarawak, tetapi Singapura. Dulu termasuk cadangan mau diikutkan Brunei, tapi Brunei enggan. Jadi peninggalan itu Malaysia termasuklah Singapura. Tapi Singapura ditandang keluar. Jadi mana lagi equation Malaysia itu? Tiada lagi. So that in itself is already indicative of the breach of the existence of Malaysia. So it needs to be revised back. According to the Yes. action taken Yes. in 1965. Yeah. Ya. Jadi kalau ditinggal lagi kita ini Sabah, Sarawak sama Malaya ini bukan lagi Malaysia. Dia tidak sama, tidak serupa. Lain. Ini. So we actually harus mengambil iktibar daripada keadaan begini dan buat perbincangan yang khusus tentang kedudukan keadaan negeri Sabah dan juga termasuklah Sarawak ini dalam pembentukan so-called Malaysia ini. I like to add or in fact a question here kan. Kita sentiasa dengar Sabah ini, okay, banyak hujah yang mengatakan di luar sana bahawa we want our autonomy. Okay, so these are things that we want our autonomy, want our rights and whatnot. But ini menjadi desakan kepada parti-parti politik yang ada sekarang ini, be it in opposition, be it in government sekarang, ya, dengan untuk lebih banyak otonomi dan the reality of federalism yang macam Tan Sri katakan tadi itulah. In fact, since Singapore is no more longer in the picture at 1965, dan Tan Sri katakan tadi bahawa perlu kita lihat balik semula Malaysia itu. Tetapi sekiranya ini, dan kita melihat sejak kebelakangan ini sentimen Sabah nationalism juga semakin naik.
But how do you want to balance that to also keep the spirit of federalism, tetapi dalam masa yang sama juga kita ada sentimen Sabah kita. So how do you balance that? You know, there seems to be like a clash there, because there we have here like Sabah, okay, we want the autonomy and Sabah, the rights. But at the same time, you know, macam I don't know, I just feel that how can we find a balance between this to define, you know, the sentiment as a Sabahan, but at the same time, you know, to also embrace the spirit of federalism. Because in Sarawak, I mean, I'm based there as of now. We can see Sarawak. They call themselves, yes, still we are Malaysians, but we are Sarawak first. What do you think in Sabah? Do we have that identity? Of course, Are we? so long as we continue with this idea of the existence of Malaysia, and to continue with the idea of wanting to build a nation of Malaysians, we have to call ourselves Malaysians, especially overseas, outside of Malaysia. Yeah. And however, internally, we all call ourselves Sabahans. It's just like your family, you know, you belong to the Rampas family. So you can use that name, nomenclature. You know, there's nothing wrong with that. So we are Sabahans, and we, what do you call this? We protect Sabah. What is wrong with protecting your country, your place of abode? You know, and you have to protect yourselves from ancaman daripada luar, including pendatang tanpa izin, because they come in quietly without any documents and all that. That's all against the law. The law must be enforced. We have the law to enforce is the issue. If you want to talk in the context of balancing, it's not a question of balancing. First, you must protect your heart. You must get back your rights. You know, and this is not even completed. You know, it's still being delayed. It's still being debated. You know, every day we put in the paper, you know, we want our rights back. When are we going to have it? Over 60 over years already, we keep on talking about the same thing. And yet we know that we are being squeezed. We have to think in the context of protecting our rights for Sabah, you know. And the issue on federalism must be based on what is properly constituted. Yes. And not like what happened before, when they just simply changed the alignment, you know, where we were supposed to be equal, And you know. they didn't agree. And then they put us into The states. the line of the states, Yeah. you know, as if we belong to that category. No, we are not. We are different. Okay. Therefore, the issue, whether we are thinking in the context of federalism, must be done properly. In other words, what is going to happen once we get our rights back? We can have a renegotiation, you know, and then put everything in the proper perspective, Yeah. and not just allow them to what do you call it, to dictate the amendment to the Constitution
based on the 1955 Malayan Constitution, instead of a new one. Yeah. Yeah. So meaning in other words, kita ini perlu balik kepada apa yang telah dipersetujui Benny kan daripada tahun 1963. Right, we signed here. We are North Borneo at that time. Kita, and then of course changed to Sabah, Sarawak, and said these are the things that we want. So because we agreed to this, the rights that we want, okay, we joined Malaysia. Now it's this generation, and then of course from that generation to the next generation to come, we have to ensure that, okay, look here, we have agreed to join, to form Malaysia. We didn't join Malaysia, kan Tan Sri? We form Malaysia and say, hey, look, we need to laksanakan apa yang sudah dipersetujui. Jadi saya rasa begitu Baito kan sekarang ini kita punya keadaan. To make it simple lah untuk senang dipahami kiranya. Ya, kalau sudah ada persetujuan, dia punya asas-asas itu yang perlu dimuatkan dalam Federal Constitution or New Malaysian Constitution mesti ditunaikan. Ya. Kalau tidak berarti interpretasi dia mungkin dia orang sengaja tidak mau lakukan. Points raised 20 points, for example, banyak lagi yang belum karena ditunaikan. Apa yang harus Sabah buat? Then Sabah must have an internal conference to bring about a proper interpretation of everything that needs to be considered before the actual new constitution is framed. The Sabah pemimpin-pemimpin must think in the context of melindungi negeri Sabah. Sabah first. Yeah, not apa itu kerana kelemahan kita mau minta peruntukan daripada kerajaan persekutuan, itu pula kita karena tekan. Yeah. So this is our sad story. Sad reality lah. Yeah. Seperti mana Tan Sri katakan tadi bahwa yang akan meneruskan untuk mengambil hak ini adalah anak-anak muda yang akan datang. Namun bagaimanapun apabila kita lihat sekarang nih kan Tan Sri, aku mau itu suka dua gu tebe nanti di arhian di politik kah? Kemudian politik na pati nga mentok na hit itapa aku mita itina aku ka nga idati na suka dua gu kemudian nga adi leti there's this thing called political apathy amongst the young people. Now, apa pendapat Tan Sri tentang ini? Either adakah parti politik ini kena turun ke bawah untuk cari talent baru supaya you need to sustain pemimpin Benny, kan? Ataupun do these young people have to go to the political party for them to join? Because now sekarang ini I saw anak-anak muda itu suka dua gu tumanu de politik. Pengkuradian pemusarahan Tan Sri. How do you think? What do you think about this? We have to realize that now the young people, when they reach the age of 18, they'll be registered automatically as voters. So, meaning to say, they really cannot run away from participating in politics, in the sense that to form the government, during election. So they have to take this into account. They have to be realistic because it's forced on them. And they must realize that this is their home. This is their country. This is where to help to push its development towards the future, so that
everyone who is staying here will receive comfort and better life in the future. You cannot run away from the fact that you need to think about the future, because your own surrounding, surely you saying that you tidak mau peduli lagi, ya, itu attitude tidak boleh digunakan, to me. Of course, there is a choice. You know, if you are looking at all political parties all lined up, you have a choice. Yeah. You want to join this party, that party, A to Z, you know, it's up to you. But if you are thinking of helping improve your own area and your state, your country, to be able to do that, you must be proactive. You must be involved. You must be participative. I think it would be irresponsible, you know, of a person, of a voter, if he does not make a wise decision. Okay. You know, and of course among the political parties, you have to choose the best lah, put it that way, in the best in the context of dia punya objectives, dia punya tujuan, dia punya usaha, dia punya organisasi, bukan yang sembarang-sembarang baru timbul kemarin kamu pergi pilih itu kah? Mana dia punya rasional, mana ada sebab. Nah, sebab nama dia saja PIS dia bilang, Parti International apa itu, Sabah. Jadi dia terus dia cakap dia mau tanding semua. Apa rasional, siapa itu orang? But you did it in 45 days last time, Tan Sri. Itu dorongan daripada masyarakat, Okay. bukan daripada saya satu orang. But how did you recruit pemimpin masa itu? No, they recruited me. Oh, they recruited you. Yeah. So how did you find your Kira soldiers? Did you go down to look for them? Then Or- you have people down below Okay. to look for them lah. Okay, yeah. To propose lah. So meaning you approach them to fight with you. Or Later it's on, together. when we have indication, Yeah. and then we study, then we kata probably we can rely. So kalau mau dia ambil jadi kandidat, kita approach lah, gitu. So political parties, I think it goes both ways lah kiranya ni kan. As you said tadi Tan Sri, the young people have to be proactive, but political parties pun kena proaktif juga ni kan untuk mencari talents. Yeah, the question of leadership. Yes, yes. In terms of kalau voters, so there are two categories ni kiranya Datuk Sri. Sorry, Tan Sri. Satu adalah yang electoral voters. But bagaimana pula new leaders, these young leaders? Because sekarang ini banyak anak muda tidak berapa mau masuk politik ini sebab salah satu daripada kekangan dia adalah aisa kabagaletusin time, right? And then we're talking about you know, the internal fights that you have within the party, right? So I think what do you think about this, Tan Sri? How do you want to rejuvenate these next generations, groom them and whatnot? I mean, look at like Singapore, for example. I like to use the examples from Singapore. They have this G2, G3, and G4 generations, 2, generation 3, generation 4. But in Sabah, in fact Malaysia, but I'm talking precisely on Sabah, there is like there's a vacuum of young leadership, I feel.
So how do you go about this? I mean, in any parties. I mean, yes, you are you are the founder of PBS. You are the penasihat perdana PBS. But how do you see a political party to grow and have more young leaders to come in? See, all political parties aspire to get as many young Leaders. leaders as possible. Ini semua pun mau. Yeah. Ya. Jadi, of course, you have to start with your philosophy, your sincerity, your objectives, because memang every political party pun ada dia punya constitution, ada dia punya objective ini. Tapi you need to look and study mana satu yang kau suka, and then suka ini depends on mana satu leader yang kau boleh Groom. percaya untuk to lead, So now with experience that we have gone through, we did not really think in the context of wanting even to start a new political party. But the circumstances, oppressive circumstances at that particular time, which is felt through the emotions of the people around you, called you to do something. In other words, kau pun terasa marah kan? Why the injustice like this? Why? Among those of us who are concerned, dia orang bincang, study the surroundings. The surroundings mendorong kita untuk membuat sesuatu. Dengan perbincangan yang dilakukan dalam senyap-senyap itu, kita dapat menimbulkan ide untuk membentuk satu parti. Tanpa disadari, perasaan kita yang serupa dengan perasaan rakyat keseluruhannya tentang injustice of the government itu telah terus membawa kita kepada pendaftaran sebuah parti baru. Dan kita ambil kira lah, kita tidak mau ethnic based party but multiracial. So the contoh was actually Berjaya. So bila kita sudah hantar itu dengan sokongan daripada the number yang required itu 10 orang itu saya tidak tahu sudah. Kita hantar, kita harap dapat pendaftaran yang secepat mungkin lah, pasal kita merasakan bahwa mungkin itu election akan diadakan bila-bila lah. Bila-bila. Tetapi apa boleh buat? 9 bulan kita tunggu sehingga kita pergi Amerika, pergi jumpa timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Musa Hitam. Dia menteri jaga ini ROS semua ini. So di situ kita jumpa, kita merayu supaya dipercepatkan. Dan akhirnya keluarlah itu sijil pendaftaran itu sebelum pilihan raya dipanggil. Jadi kita terus
ambil bahagian lah. Sijil itu dibawa oleh lawyer Dato Dominic Putucherry. Ya, 6 hari bulan 3 tahun 85. Pendaftaran 5 hari bulan 3. Jadi bila sudah sampai itu saya bilang kita punya pas sudah ada sini, jangan tunggu lagi, kasih jalan terus campaign. So, begitulah itu history dia. Jadi yang penting di sini ialah bahwa anak generasi kita sekarang ini bukan saja perlu mengetahui menyusuli perkara-perkara yang ada kaitan perkembangan yang maju sekarang ini, AI ini, teknologi baru ini, tetapi they must know that they will go into the future. So, are they not keen to ensure the future is safe? How do you want to ignite that? Well, we have to tell them lah. So political parties have to play their role juga. Everyone. Yes. Itu Sabah protect Sabah. Yeah. Ini. Yeah. Okay. Jadi kalau ikut-ikut saja pun tidak serius mau mengambil bahagian, then we are not contributing towards protecting. So our pendapat sekarang ini, we must support local political party, just like Sarawak. Ini. Of course, among the local political party, you have to study lah. Don't forget PBS is one of them lah. Indeed. So I have one question, actually two questions, but one political question and one closing question. Now, we talk about PBS, and we have seen the so-called resurgence of the Kadazan Dusun Murut Rungus, or especially the Kadazan Dusun punya politics here in Sabah, through the signage of MOU between PBS and STAR on the 18th of April of this year. Now, how do you see this moving towards the election this time? Is this because now we can see that the KDM punya votes ini has a big impact, has an impact on the political trajectory not only in Sabah. In fact, it's very big in Sabah, right? It can dia boleh pilih siapa yang mau jadi kerajaan, right? But at the same time, now we can see the relevance also in federal. Now, how would you see this signage between PBS and signage of MOU between PBS and as well as STAR towards the menyatu padukan politics KDM ini di Sabah coming to the election? Ini satu langkah yang menuju ke arah kerjasama, which is very important. Because even if you are in different political party, but if you're runding and then you come up to a stage where you say, hey, let's just not fight. We must work together. We must support each other. So when we have a candidate, we support the candidate. When you have a candidate, we support the candidate. Don't undermine. Jangan langgar lah. That is collaboration, because you undermine means you split votes. You split votes means it's not to your advantage. Ya, kalau ramai parti-parti politik yang mau bekerja sama, memang satu development yang positif lah. Because kerjasama, cooperation, collaboration, working together is always something good. Yeah. And of course you must be sincere.
Sincerity is very important component. Yeah. So if you're not sincere and you break your promise, because nothing will be good coming out of it. So all this will have to be understood, But the thing is, the people here, the young people, whoever they are, wherever they are, they must protect the future of Sabah, because this is their country, this is their home, and the laws must be enforced. This is another factor which is very important. That's why if the immigration laws are not enforced, you have these people coming in without documents. Yeah. Okay, so the last question here, how do you see Sabah in 100 years to come? 100 years. I mean, I probably won't be around too, all of us. We don't have the crystal ball. Yeah, but how do you want to envision Sabah? It all depends on perkembangan tertentu. The issue on MH63. Will it be implemented to its full? 100 years from now, if kasih selesai, tidak selesai. We don't want to wait until 100 years. But maybe even this year we want it to be done, to be implemented. Yeah. Then lain-lain hal, lain perkara itu. And especially 40% itu. Kasih laksana. Because that will certainly help the finance of Sabah development. We have to define where Malaysia is. Yeah, where is Malaysia? Where is Malaysia? Singapore is kicked out. There's supposed to be a clause which says you cannot secede. But Singapore was kicked out. So where's the interpretation? To me, kalau kira betul, itu equation sudah rusak sudah. Jadi perlu diperbetulkan. So, without Singapura, there's no Malaysia. Lagi, without the 40%, there's no Malaysia. Without the MS-63, there's no Malaysia. Jadi, apa macam lah kita ini? Habis Tun Mahathir bilang Malaya is orang Melayu punya. Jadi implikasi dia kita tidak guna. Bukan we don't belong. Okay. So again, what is the definition of Malaysia? There's no love, there's no sincerity, there's no tujuan yang memberi kepercayaan, keyakinan. Sampai sekarang sudah 60 lebih tahun. Masih lagi kita ding-dong. Irim-iri. Irim-iri kah? Jadi mana kapia tiba? Serahan na kapia. Te na suka dua gutin. Popotong tangkusitin. Tan Sri. Takaw na ti. Okay, last question, Tan Sri. Who you think will win the election? State. Off record. But yeah. That one needs more study lah. Last one. How's your relationship with Tun Mahathir? How is and was your relationship with Tun Mahathir? Just one word. Describe your relationship with Tun Mahathir. One word. Oh, he was my sparring partner. Okay. We need people like you. You're not in the right. You were not in the right party. Was that recorded? No. You study the principle, the basis of the existence of PBS. Nothing wrong with the party. What about the rest? They should join too? Yeah? They should join too, right? Everybody lah. Yeah, because we're all partyless ini. Except for him. Yeah.
So Because of course, we need people. We need more people. We need support. young people Why? support. Because we think that the party came into existence because of the people. It's not because of it. Me, for example, is from the aspiration brought about by the people themselves. And the objective is very obvious. And we need people. Yeah. To be in the party. Yes, and to build the party and sustain the party. To participate in the party. Party. Right? So what's your words of wisdom for me? Yeah? Words of wisdom for me and every one of us here. Think of the future of Sabah through Parti Bersatu Sabah. Our theme song, Tanah Sabah, negeriku yang tercinta, indahnya pemandangan alam, dengan puncak Gunung Kinabalu, di sana aku dilahirkan, tanahku, negeriku, yang harus dilindungi selamanya. Marilah kawan, kita berikrar membela negeri Sabah. Wah. Macam panggilan sudah itu tahu. Okay. Yeah, thank you very much. Alright. Thank you so much, Tan Sri, for your time. I know it's yes, you have other things that occupy your time, but thank you for this wonderful, time and, sharing stories, the history, and, your vision about Sabah. And I hope that daripada podcast kita pada kali ini, kita dapat bukan sahaja memberikan satu impact dan juga pembuka mata kepada mereka di luar sana, terutamanya kepada anak muda untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi satu message yang paling utama yang telah disampaikan oleh Huguan Seo tadi, iaitu put Sabah first. Ya. Jadi terima kasih Tan Sri. Thank you very much. Dan semoga kita berjumpa lagi. Ketuhanan. Mensiko, ketuladan. Lama tidak berjumpa. Mitabi deh.